हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और राजी बाजी और सेहत तबीयत ठीक है? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाईजान, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़ा नाम था, उनका कोई मज़ार बना दिया है इंडिया में। एक तो इन बंदों ने मज़ार बनाने के बाद नहीं आना भाई, आप मज़ार पे जाके शिरक करते हो और कुछ भी नहीं करते, सीधी सी बात है भाई। बाबे में भी क्या था, बाबा एक आम बंदा था आप लोगों की तरह, बस वो अल्लाह से मानता था, अल्लाह ताला का बंदा नेक बंदा बन गया था। एक तो हमारे इस उम्मत में, इस कम्युनिटी में, एक तो जो बंदा थोड़ा होने हो जाए ना, मतलब कि उसको ये बाबे बना लेते हैं अपनी, और उनसे हम कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। हमें मतलब कि क्या पीरी मुरीदी समझ से बाहर है, घटियापन है ये। शेर का अल्लाह ताला के साथ और इंसान इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या भाई। जिंदा शाह मदार के उर्स के मौके पे तख्त पर आकर के बैठ गए हैं गद्दी नसीन सिलसिला मदारिया के। और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं। पे देखिए अकीदत के तौर पे तलवार उठा रहे हैं भाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ये पेड़ है और ये पेड़ के नीचे यहाँ पे तलवार रखी हुई है। पर देख सकते हो चिराग जल रहा है। थोड़ा बताएं यहाँ के लोग यहाँ का काजल लगाते हैं जिससे उनको शिफा मिलती है। शिफा, अल्लाह ताला शिफा देने वाला ही। क्या लोग किस पर निकल गए हैं। तवाफ़ कबूर बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ करना बिल इत्तिफाक हराम है। ये मज़ार भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद मगनपुर में मौजूद बहाउद्दीन जिंदा शाह मदार से मंसूब है, जिसे जानबूझकर खाना कबा की तरह चार कोनों और काले रंग की चादर से ढक कर इस पर एक गुंबद बना दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना कबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ कर सकें। मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह देखकर आंखों पर यकीन नहीं आएगा, पर यह हकीकत है। लोग यहाँ पर मन्नतें हासिल करने के लिए अल्लाह को छोड़कर इस इमारत के अंदर दफन एक इंसान की कब्र का तवाफ करते हैं। एक बड़े बंदे बिल्कुल इसी तरह से दरबार पर एक बड़ी तलवार को भी रखा गया है, जो कि काफी वजनी है और इसके बारे में मशहूर है कि जो भी इसे उठाकर जो भी मन्नतें मांग ले, इस दरबार पर वो जरूर पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने खुद कभी दिमाग लगाकर दीन को पढ़ा और इसको समझा होगा? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग तो ऐसे कब्र परस्तों से दीन सीखते हैं जो कि इन्हें खुल्लम खुल्ला नंगा शिर्क करने की तावीलें और दलीलें पेश करते हैं। कुछ इस तरह से वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि जैसे हिंदू अपने बुतों को सामने लिटाकर पूजते हैं, तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। क़यामत के दिन एक गुनाहगार और मुशरिक इंसान अपना अमाल नामा मिलने के बाद जहाँ पर और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा, तो इसकी सबसे बड़ी हसरत आप जानते हैं क्या होगी? वो कहेगा कि काश मैंने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाया होता, काश आज के दिन में मरकर मिट्टी हो गया होता ताकि मेरा हिसाब व किताब ना होता, है काश कि मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदे से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को सिर्फ इनके अमाल ही फायदा देंगे, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की दोस्त और ना कोई तावीलें। अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से ये ना फरमाते कि ए फातिमा, मेरे माल से दुनिया में जो लेना है ले ले, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊंगा। जरा अंदाजा करें, ये बात समझाने के लिए की जा रही है जन्नती औरतों की सरदार को, ताकि ऐसे लोगों के बंद दिमागों को खोला जा सके। ये कब्र परस्त मौलवी ज्यादातर एक हदीस को बुनियाद बनाकर इस शिर्क का दिफा कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे यानी अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था। मकसद समझाने का ये था कि मेरी सारी की सारी उम्मत शिर्क अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की उम्मतों के साथ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या बाकी पैगंबरों की, वो इन पैगंबरों की वफात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती जब तक कि अगले पैगंबर इनकी हिदायत के लिए मबूस न होते। ये लोग इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोगों को इसका गलत मतलब समझाकर इनको शिर्क की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत के अंदर एक सीधी सी बात है, आप एक अल्लाह की इबादत करते हो ना तो अल्लाह से मांगो ना। ये तीसरा बंदा कहाँ से आता है? जब आप अल्लाह ताला के साथ शरीक करोगे ना तो अल्लाह ताला आपको, आप ऐसे इस्लाम से खारिज हो जाएगा और आपको आखिरत में जो मिलना है तो अल्लाह ताला उससे बस अल्लाह ताला बस आपको बताया थे, वरना आखिरत आपकी बहुत बुरी खराब होनी। क्योंकि अल्लाह ताला शायद
اور سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا نا وہ تو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ مطلب کہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ مطلب آپ یہ سوچو کہ فرض کرو آپ کا اور آپ کی بیگم کا رشتہ ہے، جب کوئی تیسرا بندہ بھی ہے نا آگے کوئی انگل دیتا ہے نا، کوئی تنگ کرتا ہے آپ کو، تو رشتہ خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کتنا برا لگتا ہے آپ لوگوں کو۔ مطلب آپ کی بیوی کا اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی چکر ہو تو کیا سمجھو گے آپ؟ مطلب وہ تیسرا پرسن آ گیا نا اور آپ کا تو دل اٹھ جائے گا، پھر آپ چھوڑ دو گے۔ تو یہ کوئی سین ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہو، کسی کے جا کے سجدے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے اور بہت برا لگتا ہے۔ غضب آ جانا آپ لوگوں کو۔ گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ نہ کہ ایک فرقہ۔ اب ذرا ایک اور کھلا شرک دیکھیں کہ یہ لوگ مزار پر موجود دفن بزرگ کی تصویریں سامنے لگا کر ان پر ہار چڑھا کر ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ عمل شرک کی شروعات ہے، اور شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی پیغمبر یا نیک شخص کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے اس بزرگ کی تصویریں لگا کر یا پھر اس کا دربار بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے۔ صحیح مسلم 1182 اور صحیح بخاری 1341 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے آخری ایام کے اندر تھے۔ آپ کی 3 بیگمات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ آپس کے اندر باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ماریا نام کا ایک چرچ دیکھا تھا جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول یہ بات سن کر اس بیماری اور تکلیف کے عالم کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا آج وہی دور نہیں ہے جب ان قبر پرستوں اور ہندوؤں کے اندر فرق تک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر ایک بزرگ کی قبر پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر اسے غسل دیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہندو اپنے خداؤں کی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں پانی اور دودھ سے غسل دیتے ہیں، ان پر نذرانے، چڑھاوے اور چندے لٹاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر پر سجدے شروع ہو جائیں گے تو میں اس قبر کو ہمیشہ کے لیے عام لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی۔ اب یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا جیسا کہ یہ مولوی بیان کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ کو امت سے کس شرک کا خوف تھا؟ آج بھی سنیوں کے اندر قادیانی جو کہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، اور شیعوں کے اندر نعوذ باللہ علی اللہ کہنے والے نصیری فرقہ کے لوگ موجود ہیں۔ اگر شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں پھر؟ جو کچھ آج قبروں پر ہو رہا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ اب ذرا اس ویڈیو کے اندر ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر ان کے اندر فرق تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر ہندو بت پرست کون ہے اور مسلمان کون۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ اشٹ دیوتا بھگوان شیو اور ماں کالی کے درشن کے بعد آپ مندر پریسر میں چمتکاری پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ مانیتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والے کی منوکامنا پوری ہوتی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے بس بات فرق صرف اتنا ہے کہ یہ نیچے والے بندے نے جو بریلوی کے لکھا ہوا ہے، اس نے اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور بعد میں اس نے شرک کرنا شروع کر دیا، اور وہ ہندو ہے تو اس کو زیادہ وہ مطلب اس کو کچھ مطلب وہ ہے ہی ہندو، اس کو نہیں فرق پڑے گا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ ساتھ یہاں آیا بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا۔ اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کریں تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ کرامت ہے تو دجال کی کرامتیں دیکھ کر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سب سے پہلے اس کو بزرگ کہہ کر سجدہ کریں گے۔ یہ راجستھان کے علاقے جودھ پور کا ایک مندر ہے جہاں پر پوجا کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ خود مسلمان ہیں۔ جی ہاں، مسلمان جو نسل در نسل یہاں پر ایسے ہی پوجا کرنے آتے رہتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آپ خود سن لیں۔ جودھ پور کا ایک ایسا مندر جس میں ماں درگا کی پوجا مسلم کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس مندر میں ماں درگا کی پوجا کرنے کے لیے مسلم پاکستان سے آتے ہیں، اور اس مندر کے پجاری بھی مسلم ہیں جن کا نام ہے جلال الدین خان،
और इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये अहले तशी हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी देने के लिए किसी कीड़े की तरह पेट के बल घसीट घसीट कर यहाँ पर पेश हो रहे हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। इन लोगों को ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, या फिर साहबा ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई बिदत की है? अगर नहीं तो ये लोग आखिर सोचते समझते क्यों नहीं हैं? क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करने पर तुले हैं? याद रखें कि आज अगर इसी हालत के अंदर बिना तौबा किए इन लोगों में से किसी को मौत आ जाती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमेशा की जहन्नुम ऐसे लोगों का मुकद्दर है, वो जहन्नुम जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होगा, वहां से कभी भी वापसी नहीं होगी। मौत से पहले तक अभी भी वक्त है कि हम लोग समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ये देखो जरा दरबार घोड़े का चुमिया वाली सरकार, बाबा खंबा पीर, शादी की बाबा लौटेगा। मतलब इंसान कितना गिर सकता है? नाम पढ़ो आप, बस हंसी आती है। भाईजान आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे कैसे मुसलमान जाके इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। भाई आपके पास अल्लाह है, अल्लाह से मांगो। ये पीर क्या, पीर अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, और तुम जाके उनकी पूजा करने लग गए हो। पूजा नहीं तो और क्या है? हिंदू अपनी मूर्तियों की पूजा करती है, तुम करते हो। तुम जाके जब जिंदा होते हैं पीर उनसे कहते हो, उनको सामने झुकते हो, उनकी बैत करते हो, शर्म आती है तुम्हें? और जब मर जाते हो तो उनके बाजार बना लेते हो तुम। इससे बड़ा शिर्क कोई नहीं है, सही बात है। और ये इतना बड़ा फितना है, लोगों को समझ नहीं आती। बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इसके बाबों पीरों शीरों के पीछे पड़ी हुई है, और लोगों को अक्ल ही नहीं आती कि भाई ये तो इतना बड़ा शिर्क है। लोग समझते नहीं है, पता नहीं क्या। खैर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा।